byi xiyile varhandziwa a hosini hi navela leswaku hi bula kutsongonyana hikwalaho ka buku lebyi bya Marka ndzimana ya 4 kasi ndzimana leyitsongo ya makumi mazhazu na ntlhanu kumbe 35 ku kondza hi tlhasa 41. A ku va hi nga ti teka nkama hi ku hi hlaya ndzimana hi ta kombela leswaku un'wana na un'wana loyi a ta ka hi ngela a khoma bibele kutani a sungula ku hlaya ku Marka 4:35 a 41. Mhaka leyi ya hombi leyi hi hlanganaka na yona haleni ku buku lebyi hi hlangana ni mhaka ya swidzedze. A swidzedze swi kone evuton'wini bya Yesu futhi a swidzedze a yi kona ndlela leyi hi nga hlayaka leswaku hi nga kala hi nga hundzi ku swona. A ku na wanuna, a ku na wansati, a ku na wuntshwa, a ku na lonkulu, a ku na wa ku swi kuma, a ku na lowo kala a nga swi kumi, a ku na dotori kumbe wa ku kala a nga tivi, a ku na mukriste kumbe wa ku kala a nghena mukriste loyi a nga tsemakanyiki a mhaka ya swidzedze. Ku fambeni ka vutomi bya Yesu kusukela loko hi belekiwa ku kondza hi ya tlhasa vugan'wini bya byona a hi pfaliwanga leswaku hi nga hlangani na swidzedze. Hikwalaho ke loko hi hlaya buku lebyi hi byi hlamuteleke haleni hi kuma mhaka ya lisima leyi hi dyondzisiwaka yona loko Yesu thyaka ka ku va a tshamile a dyondzisa hi minkama leyi ya ku leha kutani loko a dyambu byi pela a leleta a vadyondzisiwa vakwe leswaku va wela va ya ku kinga un'wana. Mhaka yi sungula kwalaho hikusa leswi Yesu a dyondziseke hi minkama leyi ya ku leha loko kutani ni nghena bya thwini ku kuma mbangu a etlela hikuva a faka a gazalile. Kutani vadyondzisiwa loko va ri karhi va famba va wela hi buti mbangwini lowu ku nga ri ku ngaki ku humelela mhaka ya ku xanisa swinene mhaka ya xidzedze. Ha swi tiva leswaku vadyondzisiwa va Yesu Kriste ntalo wavo a fa va ri vachevi lava a faka va tiva swinene leswaku loko va le a nga va anambyeni kumbe a nga va ativeni loko va le ku phaseni ka tinhlampfi leswi fakawu le ntirhiwavo loko ku humelela xidzedze i swilo leswi nhaka va faneleke va swi endla a ku va pona ku swona. Na dumba leswaku loko xidzedze xi humelela vambuyangwana va dzingisile tindlela hinkwato leti a faka va zindzela leswaku va nga pfuneka ha tone a ku va pona ku xidzedze lexi faka xi xanisa nkama luwa va hlanganeke na xona mbangwini lowu. Swi ni lisima swinene nakona swi ta twisiseka swinene loko hi twisisa leswaku mbangu loko hi twisisa ni ku tiva leswaku xeke mbangu lowu hi kwihi laha swi humelelaka kona. Mbangu lowu swi humelelaka kona van'wana va wu hlaya lwandle bya le Galileya kumbe lwandle bya le Tiberias kumbe van'wana va ku hlaya tiva bya Genezarete. Mbangu lowu a hi lwandle, mbangu lowu i tiva bya mati ya kunwa. Hi nga hlaya leswaku mbangwini lowu mhaka leyi humelelaka wona o maior reservatório de água doce no Oriente Próximo ou Médio. Futhi xitivana lexi hi xitivana lexi xi leheke ngopfu laha mhaka leyi humelelaka kona. Xi na ni mpimo wa 21 metros ya comprimento na 14 metros ya largura. Nakona xi kumeka xitivana lexi na xi le a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Kutani loko hi lavisa leswi hi nga swi hlayaka mafronteira ya mbangu lowu hi kuma leswaku
tlhelo bya le Orienti hi kuma anhava ya Golan, hi tlhelo bya le Occidenti hi kuma anhava ya Galileya, halahaya ka ku ya Vupela-dyambu hi kuma anhava ya Hermon, leyi tshamaka nkama hinkwayo na yi fukumetiwile hi gapongo kumbe jelo. Ta twa leswaku hi nga ka hi nga swi dzimuki swinene ku swi hlaya leswaku xana a jelo hi Xitsonga hi xini, kambe hi anakanya leswaku a ta va gapongo. Ni loko swi nge tano hi ta kombela a ku khomeliwa a mhakeni ya kona. Loko hi tlhela hi rhandza ku vulavula ngopfungopfu hi timhaka ta swidzedze evuton'wini. A swidzedze evuton'wini byezu swi humelela hi ndlela leyi swi nga hi hlulaka ku va hi swi Vaportuguese va tirhisa a byi lebyi nge administração. Ni nga hlaya leswaku as tempestades da vida são inadministráveis, hikusa a ntalo wa lava a faka va le lahaya a bya tshwini hi laha hi hlayeka ha kona, leswi faka va le vatshevi na vatsheva minkama hinkwayo a fa va lulamile a ku va loko va hlangana ni xidzedze va nga zuzumeli hi laha swi khomisaka ha kona. Kambe hi laha hi hlayeka ha kona leswaku a swidzedze hi minkama leya ku tala swi inadministrável, swi endle leswaku va khomeka va kazala, hambiloko va ta va ti nyiketile a ku va va pona, hambiloko va ta va tirhisi mianakanyo hinkwayo yavu leswaku va pona emhakeni leyo, kambe a byatso a fa a mavimbi ma byi ba na byi hala ni hala la ka ku va vona leswaku a ke hina ndlela yin'wana leyi va nga ponaka ha yone loko a nge ntsena ku va vitana kumbe va pfuxa a hosi Yesu Kriste leswaku ali yene loyi a va ponisaka. Leswo swi hi komba ni ku hi dyondzisa leswaku vadyondzisiwa va Yesu Kriste a va va na ni ku dumba ka leswaku Yesu a na ni ntamu hinkwawo. Yesu a wa swi kota a ku hlula a swa ku tala. Mavulu lawo va ta va vonile minkama leya ku tala loko Yesu a pfunile a vanhu hi tindlela ta ku hambanahambana, loko a va horisi vuvabyi, loko a pfuxe vafi, loko a ndzuluti loko a yengeseli a makati hi mpimo lowu tlulisaka, ni hinkwawo mahlolana lawa Yesu a ma yenceke na alikazi a fambafamba ni vadyondzisiwa vakwe. A swidzedze ku tshika ku va swi ri swidzedze leswi hi nga swi kotiki ku va hi nga ka hi nga hundzuki swona, ku tshika ku va a ri swidzedze leswi hi nga swi hlayaka swi li inadministráveis, ku tshika ku va swi ri swidzedze leswi hi swi hlayaka leswaku swi imprevisível. A swidzedze naswona swi hi tisela a ndzondzo, swa hi dyondzisa. A swidzedze swi hi endla leswaku loko hi hlangana naswo hi dyondza ndlela leyi hi nga tlulelaka ku swidzedze leswi nga landzelaka. A hi laviseni evuton'wini byezu kumbe mindyangwini kwezu loko swidzedze swi hi nghena, hi laha hi swi kotaka ku va hi ti karhata ku va hi swi tlulela. Leswi swi hi pfuna leswaku hi dyondza leswaku swidzedze leswi ta ka landzela hi ta anakanya ndlela leyi ha yona hi tluleliki a swidzedze leswi hi veke na swona a ntshaku. Vamakwezu lava va ku dumbeka hosini, ni dzingisa leswaku ni nga lehisi, ni nga teki nkama wa ku leha loko ni ya mahlweni hi ku vulavula hi swidzedze hi minkama leyi ya ku tala na ni tlhelelaka swidzedze ni swi endla leswi na nge ha vomu leswaku swoswi hi le nkameni wa xidzedze hikwalaho ka vuvabyi lebyi byi hlayiwaka COVID-19 kumbe coronavirus, leswi endlaka mikhuhlwana leyi ha yone
hi hlulekaka a ku pona. Hinkwezwo kumbe hinkwawo matiko kumbe swivumbiwa hinkwaswo swi le ku chaveni, swi le ku zuzumeleni hi ku saka a ntalo wa lava hlanganiki na mavabyi lawa va mbuyangwana va zuzile a ve na hine hikwalaho ka ntamu lowu mavabyi lawa u nga na wona wa ku susa a vutomi bya munhu. Kutani swoleswo swi endla leswaku hine hi poneke ha hanyaka ku tlhasa swoswi loko hi vona leswi, hi yingela leswi swi hi ningenisaka nchavo, swi hi ningenisa mhakeni ya ku hlunama, swi hi ningenisa ka leswi vaputukezi va swi hlayaka ansiedade swi ni byimuxa andzimana ya dyondzo yezwi ya lembe kezeke lebyi byi hlawuliki leyi nge zangani mi jula xikomunkulukumba ni ku lulama ka wone. Mi nga hlatiyeleni hikwalaho ka swakudya, swa kunwa na bika ku va swa ku yambala hi ku sa Xikwembu xa swi tiva leswi n'wi swi vilelaka. Mahlweni ka ntungu lowu wa coronavirus lowu hi hlanganaka na wona swoswi, hi anakanya leswaku swi ni lisima swinene ku byimuka leswaku a Xikwembu lexi hi tumbuluxiki xa hi zandza, xa hi bekisa, xi na hina minkama hinkwayo. Hi byimuka loko hosi Yesu Kriste a pfuka ku feni kutani ya hlangana ni vadyondzisiwa vakwe a va byela leswaku fambani n'wi ya dyondzisa, lava pfumelaka mi ta va tsakamisa vitweni bya tatana ni bya moya lowa wa ku hlawuleka. Ndzi ta va na n'wine minkama hinkwayo. Ndzi lava ku byimuxa leswaku Xikwembu xi na hina minkama hinkwayo. Xikwembu i mubekisi wezwo, ku hlaya a mutsali wa Psalm leswaku Xikwembu a ta hi bekisa a minkarhi hinkwayo. Nambi loko hi hlangana ni swidzedze, loko hi byimuka leswaku Xikwembu i mubekisi wezwo, ku fana ni vadyondzisiwa va Yesu Kriste lava va hatleke va byimuka leswaku a fana va na yo hosi yavo, vatsutsumiki va hi pfuxa. Na hine loko hi hatla hi byimuka leswaku Xikwembu xa hi zandza, Xikwembu xi na hine a minkama hinkwayo, hi hatla hi ya pfuxa Yesu a ta miyeta xidzedze hi zito swa nga leswi a swi enceke loko a ti miyela u ku ndze ka va loko a xidzedze xi miyelile na vo a vadyondzisiwa va tlhela va nyoxa va hlamala hi ku vona ntamu lowu Yesu a faka a ri nawo wa ku miyeta a xidzedze. Hi nga hlunameni, hi nga heleni moya, a hi tiyeni mahlweni ka Xikwembu-nkulukumba. Xikwembu-nkulukumba a ta hi bekisa. A hi tiyeni hi zito byin'we lebyi leki a ku na nchumu lexi nga hi hambanisaka ni le zandzu la Yesu Kriste. Zito lebyi hlayiwaka hi Paulo loko a ri karhi a tsemakanya swidzedze ni minkama leya ku karhata a vuton'wini byakwe. Hi navela leswaku mazito lawa ma ta va mazito lawa ma ta kota ku va ma hi tlema timbilu, ma hi tiyisa, ma hi pfuxela a ku tiya ku pfumeleni kweswi loku hlekahlekaka hikwalaho ka xidzedze lexi xi hi xanisaka ku manguva lawa. Loko swi li tano hi ta yimbelela swin'we evugan'wini hikusa Xikwembu-nkulukumba a ta hi hlulisa. Amen.